Serangcatina Wilano ang Kogborok Saito Sabadingay Serangcatina Hamaimaya Paro Sini Thani Pai je Kok Sungna Paiman Bagi Alaike Hamaimaya Paro Sini Mot Hapania Amcayo je Tipra Hani বই মেলা তথা বুক ফেয়ার গত 26 তারিখ ফেব্রুয়ারি চলিত খানা তথা 8 তারিখ মার্চ খানা পাইথাক সাল খানা जों पहिला नि सिमिंनो ककबरक साहित्य सभा चिनि कैसा स्टल दङ ककबरक साहित्य सभानि ककबरक चिनि जे अमनि तैनाय जे ककबरक साहित्य सभा विभिन्न बयकारि दङ गाय अबय रकम जों बुइनि थानि जतनै थानि सबाइरानि बागै जों कैसा स्टल खुलाव जागोन गाय जतन फाइनांथों अबय रंगायनाय पाइनांथों कारण जों चिनि नेक्स्ट जे जेनारेशन अमने तैनाय चिनि ककनो तैनाय ताइबो चर्चा खायनानै ताइबो सैनानै खायनानै नांगौ चिनि ककबरक ताबो जेहेतु इउनिभार्सिटी लेभेल पर्यन्त चालुङो जा एमए इउनिभार्सिटीआव चालुङ दङ गत 3 बोसोर जाबाय ताबो चलित दङ आबोनो चिन्ताइबो काहाम के ग्राम खेती सानानिफ्राय चिनि ताइबो बसकांगो सै गोरों वासना गोरों अमतै गोबामा बरक चिनि खायनानि दरकार चिनि बयताइबो जों कारिनानि दरकार तथा पाब्लिश खायनानि दरकार चिनि ताबो फनो सै रकम कोर्स जों काहाम ग्राखे जों अमनो फ्रेम खायमायाखौ अमनो ताइबो काहाम के जों आगुबै लांनानि गांकै चिनि सै गोरों ताइबो आगु खायनांगौ सैनांगौ बयरक अमानि खयमं जतनि थानि के ताइबो बयरकनो पाइ परिनानि नलेज जों ताइबो अर्जन खायनानि चिनि तालाइनो बसकांगो दरकारनि आं वानसुगो चिनि स्रायरकनो विशेष क्लाय अकरारो तो सही दङ जे मानमानि जे आगि सेलेंमारो सही दङ ताइबो जे कताल चेरेरक आबो खायनानि ककबरक साहित्य सभा आबोनि बागैनो একটা সংস্থা চিনো সংস্থাও ফাইনাই জন বৈকারি মানো সেই মানো और मेम्बर फाइन मानो अब आंकयो अब चिनी कृष्णनगर तब चिनी विजय कुमार स्कूल गाना चिनी ऑफिस खुलजाक और परमानेंटली जों ऑफिस खुलजाक और विभिन्न कल्चर ताई चिनी लैंग्वेज ताई जों चर्चा खालाय दङ रोजामं जत्त दिक थेकेनो जों चिनी तिप्रासारंनि जे कल्चर हिस्ट्री लैंग्वेज ताई जों चर्चा खालायनायनि सुबिदा मोननाय आबोनि बागै जिरायरकनो खयो नरक आबो फायदि चिनि थानि ककबरक साहित्य सभा ताइबो आदंगै नरक आजाय फायदि आबन मानि थानि खयो ककबरक साहित्य सभा तो तिनि कुतालिया যদিও जों ताकलाय अनेक बिसि करे जों ताकलाय और ककबरक साहित्य सभा कैसा स्टल माखा खायका जों ताबो ताइबो काहाम के अमला राखे जों बसकांनि जे बय मेला जों ताइबो प्रति बोसोर जों बय मेलाव जों पार्ट लानाय जों स्टल खायनाय चिनि नाहारमं कारण ककबरक साहित्य सभा कैसा चिनि तिप्रा हवा कचाम जतनि कचाम ककबरक बेस खायनाय कैसा चिनि একটা সংস্থা ककबरक साहित्य सभा 1972 सन থেকে চেঞ্জাক চিনি আপনি যে অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা সং जे सै गोरों वासना गोरों सै गोरों बर गोबांमा बर' संगठन जेंगे ग्लां थाका आबोनि परे जों आबो जों यागो नाखा बंनि परे ताबो ताइबो अमरफ्रा खायनानि दरकार चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जों ताकलाय बय मेलाव विशेष क्लाय खेरेंबारनि चिनि जे ककटां कगलक नि एकटा बिजाब जों कारिखा ताबुक जों ताइ गनै बयबो कारिजाक तिनि कारिनाय डिक्सनारि कैसा कारिनाय के लाखाम रोगै बयबो कैसा कारिजाखा अमहाय जों तुरुक ताइबो चिनि
naharmung je chini sudu boys ni ya chung culture tei bo chung tei bo chorcha khlainai ebong chini cultural develop khlainai chini history no chung revive khlainai oborok chini naharmung ngasar ko kasa khochata klai lai thonai bisirogo bo chung ko borono toita haste hapang ko sijak tongo khiaba lai thonai bisirogo chung tabo jara mahai je banner ko ko boro sijang ni bangla ro ko ko sijang abore boda bo karone abo siji ang hatini sajaro abo belai no kha kamani ko kha dumani ko abo to যে জরানি যে গভর্নমেন্ট বিশেষ খায় বড় নিম্ন দায়িত্ব চিনি তো কবরক তো 1979 একটা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ নেই গসিনাজা গভর্নমেন্ট বাই ओके all language no kok borok no develop khlainani pura state government ni yagosi bang yago daitto jodio sung chubai tongo as a sung organization kok borok based organization sung chubai tongo omo hai tebo koma bosong tongo kok borok no ti chorcha khainai seinai khainai publish khainai ओके kha khayo abo government ni je main daitto borni borok a daitto no পালন খাইয়ানা আপনি ভাবিনো চিনি কক বরক চিনি বিভিন্ন অফিস আদালত বা ওকরক চিনি কক বরক বাই বুং সেইজা গিয়া কোনো অফিস নি মুং সেইজা গিয়া আবহাই পয়লা পয়লা जों কিন্তু নুখা যে কক বরক বাই অফিস নি মুং রক বিভিন্ন অফিস আদালত নি মুং রক সেইজা স্কুল নি মুং রক তিরক অনেক জায়গা जों নুখা কিন্তু গোজার মাজারক কমাই থাকা মানে আবনো ফলো খাইয়া আবো গভর্নমেন্টও সিমিং দায়ী খাইকে নিয়া কিন্তু আরও যে চিনি যে ইন্টেলেকচুয়াল বা যারা চাকরি খাইনায় শিক্ষিত বরংনিবো দায়িত্ব দङ आंनि आंवानसगो जेमन रमदि एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि गोबां अफिसार दङ जॉइंट डाइरेक्टर लेभेल चाकरि खाइजारो बा आबोनि तलाबो अनेक चिनि कर्मचारी दङ चाकरि खाइनाय ओके boroknibo ekta wan suktai borok bongni naharmung tongna nango je kok borok bai chini office ni mungrok sinjani abo borok bo government no sarani uchit tongo শুধু গভর্নমেন্ট সেইয়া খাইয়া নাই কেমন দুসরখা আবো ঠিক গিয়া পাশাপাশি চিনিবো দায়িত্ব দङ যারা আরো চাকরি খাইনায় সিনাই নুকনাই বরংনিবো একটা দায়িত্ব ওকে আবো जों ঠিক abo actually government by chini borok jara kok borok sinai bas kok borok na hadangai o hani busaro kok borok sanai rok borok sei bhabe government by cooperation geibun khana nei angwan sogota ke government no pura puri dai khlaike bongya government to nijino daitto to pura puri bhabe কিন্তু আপনি লগে লগে চিনি বরক আপনার সাওই গভর্নমেন্ট সাওই অম হাইয়া আর হাই খাইয়া নাগো আর চিনি কক বরক বাই সাইনবোর্ড করে কক বরক বাই সাইনবোর্ড মা খাইনাই চিনি বো ডিমান্ড দং থাই সাতাই দङ ও আপনি বাগাইনো চিনি বরক সালিয়া না গাই গেব ক্লাইখা হাইনাই आंगवानसगो ओके ताबुक जों तो खलायलाय दङ नट ओनलि कक बरक साहित्य सभा जों मुभमेन्ट फर कक बरक नै आंते कैसे संस्थाबो दङ गा मुभमेन्ट कक बरक साहित्य सभा मुभमेन्ट फर कक बरक नि तरफ থেকে बो हाइ चाइतो गइ दङ जे चिनि साइनबोर्ड रक बा चिनि जे गोजाम बुमुं रक आमनो सोलायनानै चिनि कक बरक बाय बा चिनि हिस्ट्रिकल जे बुमुं आमनो चिनि आगिनि बुमुं फिरग्रनानै अबस्थ जों डिमान्ड खालायो এবং गभर्नमेन्ट नो जों अनेक रेखा डेपुटेशन रेखा ओंखाय सब कक बरक साहित्य सभा बो आबनो खालाय दङ जे चिनि साइनबोर्ड रक चिनि गोजाम बुमुं रक किफिलनानै बा सोलाय जाथों आबो যদিও ताबुनि गभर्नमेन्ट जों पत्र पत्रिका नुखा जे बिज्ञप्ति रक रेखा नुखा पत्रिका रक जे बरक बो अमनो चिनि गोजाम बुमुं रक नो सोलाय दङ होननाय जों खोनाय दङ यागो नाजाक सामो आबो ओंथों जेमन नुखा गभर्नमेन्ट फाइमानि परे चिनि एयारपोर्ट नि बीर विक्रम एयारपोर्ट नि फारजाका तै मेंटेनेंस कक नो बाहायके जों खामोगो तंगमान तै कक थामुमानि यागोल कायसा कक आमानि कक नो याखारै बयनि कक नो नाहारै साकनि बा आमानि कक दै गसुबै नाहामानि गाय लैंग्वेज मेंटेनेंस ते लैंग्वेज
omo confused ekdom puisa siki hai palmaya hai kono kaini thasing no head tail tomos olaya ka bini raja robo helai mo language maintenance kha generation to generation amo kok salai mo kamo kok kamaya sekang asal purun chung sajari thayo tarbo sajari tongko language ship kha tabo sakni eba amani kok no bogoi eba khibioi buini kok no sakni eba amani kok ni go suina amani apuno language ship means buini kok no amani kok ni go suina amani tabo ang bisi joran haya gobang ma nokjago kok thairo social media news media gobang ma naine kai amol bisingo ang jenuk mani kai rajniti khainero gobang ma kok thai sapului sau romni जों चेष्टा खायदों आरो कक खाय चेष्टा हाबैनि फेका गुबुननि बसंनि कक तेई कक खाय रखम समस्त कत किसु खायमानि उलो चिनि चेष्टा बाय उन्नयन ओंखा अमाहेर कक खाय गोबां सापुलि सापुलजा कक खाय साफानि हायफानो गोसो बाय language maintain nong tongko language kamai khangya ko ar try tini simi toloi logoi asep kok sai thengani kok phak sakai kamai khangya tabo kok bo jaga kamai mai kake sentence ho tabo sentence je puro slai jari khamo sentence ho kabama kok sapoloi kok khai kabungma sapului ang sentence selai sikang bunyi kok berselai sikang kai afurono language sikini non romdi agi sin borok agulio pepuru kuila ketal jempiro robo ang kita research kai kok saiman mani afuro kok kita sapului sau যেমন রমনা দি ওইখানে থং থং দাঁড়ায় আছে কেন থং থং আর কক বড় কক খাই যে রিডুপ্লিকেশন আমার সিনে সিকংসু পুরা ফুল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কিছু লেখা ওকে আমার গোবাং মামু চালাই রফান রিকাতাল পাইতি ফিকা চালাই রঙে বাগै मा फासं बुङाबो फासं kai aku rogo oi dress ta kotor cilik-cilik lakse ama hero kok hero gobang ma nungjago hapono oja kawo halmani role dalai hambai ini ozarawa osana ni segmarka kono bijabani to thangnai khati barsalai tongka ek kanalas paithak misal tei taklai basuk jaratei hamung khabo ang sasuk mania haipano ang sopai mari kitini no bila sopayo ke tabuk nai mani to dalai no borok kabang manu nuk phaika kaham kerengkan nuk phayo ai pano halmani basuk khaljaka abrole je stolo tongnai borok sikang kasenman pungnai engke ti ang tini orok khai nukha bus kango je banner abrogo kok borok bai tabu jorawo kabang ma jago snamjagi tongo ba rijagi tongo kana oroni book fair khai nukha oroni bijapani abo kok borok thebe sijangia abon bagai amoro bahino kaham khai te buti saka hangga dalai amai ya 2020 ni book fair ni aitorma kotolo
Ani kang boy laisi kangsa ketal ini piok jangai Allah sini kumungka Tipra bisitai lekham raida awat ini rilis kai jangai jadi bisi sai sekang seme oh jadi lai buma jadi history soito ternyata dapur koli asal jora jadi ane lai buma jadi raja kai baika actual jelas season raja ni bangsa jung tahu bahwa actual siasi namu raja Maharaja project kisah mani ko bahadur kathang dongku rajbangsa ni jati haing goi kai abo jadi lai bumaro lekhamong raidaro dai bisi puja ni saldo kama baye koboy kamai thangbai ka abon bagoi tora kutu ma to goi sangi kolom te keklai ka lai bumaro keklai mane oro Jangan Inggris ni, Bangla ni, dalam bidang betul kalau itu orang bisi kata le chal tunggu, bisi kata chal palayo, dia apa? Sini tamu kering ka, jasa 1000 bosor kue, sini raja tapi pun abang sorok, jadi juta pokok punya keplai ka, pun itu tamu kemakha, nih abang orang tukar manka Tipra bisi kata ni chal, kebang mah jaga biar modu ni bagai tekelai ko botang ko, nubar botang ko untuk mau kayak jeng kobrok te hukum mission ni dokan ni kobrok te kongan no untung na bagai sinama ni ya kobrok hukum mission ni ang korupja aro ni kasko jadi kedua malam orang kasko jeng jenis binoi cengro boy na pulai jom mati aso kemang mah dong semua jeng kaisa kobrok hukum mission ni kali mana aron bang tahu boy bajar kai to abun bagai oh Tipra bisi bunyi Tipra bisi le kamu dong tang bini bisi ketal sal keleng nei ba yang ka abuno rotomang manka bang ma lai sira ko thong na ka jini razoni thas ro koron khapari kumung Tipra bisi tel le kamu pano abisi muk ko ma mane ka manta karo aro nuka agene sri mot bhagavad Vishnu Puran ro Tipra इतिहास रो इस तरफ Tipra दाल बिदाल सही कलंग रो आगे संस्कृत रो भाई इंग्लिश रो भाई सही कलंग रो आप रो मानोई जेनी मान खा जंग हिस्टोरिकल ऑफ Tipra विषय Tipra विषय कताने बैकग्राउंड रो मान खा मान इतम खाई कुछ कोस नंगे जंग अब तिकले का और जो तन सब्जेक्ट रो अब सिम बोरक तबुक जेनी कमा जंगो कमाई थांगो साइमिया कोनी विषय कता पलाई मनी बांग्ला विषय रो नो इंग्रजी विषय रो पलाई लै दं कमा जा आउ बागै जंग अब तबुक तिकले मका तबुक मान खा जेनी विषय कता साल जंग आसे बसो कोनी विषय कता साल नो जेनी लै दं मनी Gimana bagus tuh? Paglabaylog for pinibisyon ng hindi mo pula paglob visa posita pinikhani wal sumarok no bopika belai khano ka ham khara to khanang jabai hai paglob dog pini visa posit mano amon kari bo hayong puri dog phani in 2006 so bo pro paisa visa kari kha amon kari bo che thuang rai ma bubagra paglob bolai ro bo kabang ba bini pag khal rok chung logo tai abai kino sui bo ba hai no pag pag do bai no pinani bagi chai to kha tak ta bo chai to bo bono kari chung logo khuk stik rang se khali de barba bodo bini simong kabang ma tongo bo kabang ba shokat ro bo man kha bo bini kai nei chi bizap chung dal bidal phal dom ro bo chung logo jotri ya bo chung logo bini kothma busa koklo bole ni bishingo bono puila kothma yung si lokopoti nebo shokat ro bo man kha chung bini kabang ma koklo kothma busa tai khana to ka hatsaham koklo ro chung logo tai bo
Burirokni bisingo bono gobang kongkai subu seikha tei gobangma sokar bo mangkha ni jai jeng saibano abono gari bo bijabo sibiya bo gobangma jeng nobo bono gari abono gari bo sahitya burini bisingo puila sahitya academy ni Indian Literature Magazine bo bini koglom rok kali zakha burini bisingo ni jeng saibano tai bono abono gari bo ni hubai kali zak magazine Anthology of Contemporary Poetry of Bobini Koglom Ingreji by Tay, Cox Liza, Rokai, Karizaka, Bokroxa, Belekino, Division of Sigurd, Vidishiba, in one super division, Kokoro, Koku by Nobo, Pirito. Bologari will not have a Shuchitra, the Burma, Bokroxa, All India Radio, Burido, Mudu Panda, Hamani, Kayo, Richabo, Abdi Bobo, Bini. Kawama bo koglom bizab kaisa no siyo phia baro bama koglom bo bini khani koglom no siye jini kokro kokro bai no tai bo fana ni bang chai tokha apni ya golo jeng no buri long bisno sobita de bonwa bo khoroksa belai mongjanang buri ni bisno sekreng bo dal bidal bini simbari bisno ti kok borok kokro bai no bina ni bagai bo chai tokha bo khoroksa buri bo koglom simia bo prothom abostha Kothoma Busa Musrio, Bini Puila Koglom Biza 2003 Karizago, Kadang, Kadeng, Abo Belekeno Logo Jotriago, Daibini Ab, Bizabo, Kabangman, Koglom, Logo, Abono Karibo, Puila, Wine Kilimani, Wine Kilim, Pusabo Tomani, Abojini Kogro, Sanek, Bakambosho, Kishima, Juda Kaichen. Siapa ni dong mengajar boleh jaro. Cini haba hukum baik dah zak cini auto jamuk sama dong. Hai pada cini kau korok sana ni bosongo kisah juda kaya ceng busalam lai bani hukum jam lai bani kita kau kaya juda. Kaya cini nubo wine kilo ceng busam otomani jawai kilo mung jamuk dong nubo thuboi bo kari ka puila beri ni bisio yang saya bano. Apabila kari bo Bogla di sapong ini cini jonggo. Abono dugui bablo thumi bo sika. Abo hai simali bisintei bokro sabulai cini kogro bai nonggo. Hai ke piri jonggo. Bono kari. Kulumaya Pharo, ang dinyo sanjo jarawo. Kaisa koglo thawi kinarnai. Te ang koglo sanjo tangali sini mukirnai. Ani mungkin yuji de Burma. Berkeri ning bumi tahin sadar kau korok sadar kau bisa sadar. Ani koglo ni muka dofani khorang. Hasil soal kau sotok pilih korang, kiri kata bu pilih korang. Yasa naik kiri ke auto pilih korang. Bisa soal kau hasil ni bukti, tunggu ni tu ya sawi tunggu. Nasi ki naik di norok, wansu ki naik di norok. Oh kerja kohok sak satak bekam, saja macam tu salih macam yang. Hai ke sini tu tongga ni nang no, wansu ki naik di taku, wansu ki naik di buku. Nasi ki naik di doa ni bukti, ya sawi payah pokok ni bukti. Besar sirigi kapke siri bukan di tektono lukno, besar bisi sirigi kapke baik ni muk monopiro gimano, hai ke sini dah tongali nangno, biwan tektono tu ye, tongali nangno, sal getalo nasigi tongai bangkoni komungai, teisha baik pinai dofani kotoma sadana bagai, ani kalau sekarang pakai tu tanah saya kam sampai. Jadi tay politik. Ani bangsa ni mungkin betul, mentah punya aku saya tombol mungkin nama mama nama betul, hati kabar ni betul, lagi sana ni mau betul, lagi dulu iman jadi betul, kelingai bapak ni betul, banyak sahabat orang lain tu, ni orang gini betul, hai mana dulu apa hai dulu, nono sahabat punya Islam kena, nono sahabat lukile matani. Ketik ini yang kongre, cabai kelai pulang kamu, ketik minta menasih sampai. Jadi nasihat jakahan, ani koglo mungkin amani kog. Sisa di tako, sisa di buku, amani kog borokogna ina ni jora tabu. Camuri khadi, rogo pagi shorti, amani kog borokogna hayung genagai ina ni bagai. Jora thaneka, jora paineka, khadi cintabu, tanbak satnai. Amani kog na tai bagi lainai. Hayung genagai badai ina ni jora. Amani kog borokogna cinbogi layan. Hari takut strong, hari buku strong. Ani kau lam orang baikkan.
watimot kere kere wati wawa kesan no banno no diwatiye Jerika kumaya doksa tokero tomthai sijagai jerika tomani thairo boto basakle kesan matawai tomga baikha dirima namjagai game ganani tesate romjak guntuna tiya sapawa namjak yongla pate tentai tungwa pasar kupulung kudu dusuyo ongkhore thawa aikram parmo halso ainaro jani jakhetawa watai majagai bolongni muya thaye goriro thanglayo kharawa nanga hore samda bara tasoi tongbayo bela sulubiya bari wama sagana yapai berayo nakla yapai mari আমাকে ককবরক সাবজেক্ট এবং ককবরকে বলার জন্য সঞ্চালকের যে অনুরোধ কাজে আমি ককবরকেই বলছি আমার বক্তব্য এটা ভাষার উন্নয়নে অভিধানের ভূমিকা প্রসঙ্গ ককবরক অভিধান এটাই আমার আজকের বিষয় অদেশ নিয়ে রাজনৈতিক সামাজিক আর্থিক অবস্থানের একটা ধারণা আমি জানি ঠিক যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো কমিউনিকেশন ডিকশনারি নুখে ন অক লিঙ্গুইস্টিক্যালি বেশি অর্গানাইজ তাবলে একটা মারিচন মানিকি আর অক সানান কক বড় ডিকশনারিও সানান সিগাং ইচ্ছা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইচ্ছা সানান হইবা जोंनि बर'नि बकुबकुइले जखन कक जों साइमानो बिगियानिनि हिसाब मते आबोंके क्रो-मैग्नेट जुग 40,000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম তিনি বড়গুলি কক হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স অনুযায়ী প্রথম যে ডিকশনারি জন্মানো আবঙ্কা আকাদিয়ান সাম্রাজ্য যে দ্বিভাষিক মানে বাইল্যাঙ্গুয়াল সুমেরীয় একাডেমির যে শব্দমালা গ্লসারি যেটা মানকা আবার চিনি মানে ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ডিকশনারি হিসাব আবো কম্পাইলেশন এইজ পন্ডিতনির মতে খ্রিস্টপূর্ব 2300 অব্দ আর চিনি এশিয়া মহাদেশ চীন খ্রিস্টপূর্ব 150 অব্দ কাইসা ডিকশনারি সংকলন খেমেন চৌ উল্লেখ মানো আনি জরা খসর জায়গা আমি বেশি ককব খাইয়া আর চিনি ভারতবর্ষ যে প্রথম অভিধান ডিকশনারি যে অমর কোষ বন সেইটা পণ্ডিত অমর সিংহ বা উজ্জয়িনী মহারাজ বিক্রমাদিত্যনি নবরত্নী খরচা একজন রত্ন পণ্ডিতনী হিসাবে অমর কোষ কম্পাইলেশন পিরিয়ড ইন্টে 4th শতাব্দী তাই আমরা ইংরেজিও ফাইন ইংরেজিও যদি প্রথম যে ডিকশনারি কম্পাইলেশন যে রেফারেন্স মানো আবহকে 1582 খ্রিস্টাব্দ মালকাস্টারনি খরচা ব থেকে এলিমেন্টারিস নেই একটা ইংরেজি আবহ ডিকশনারি আর অনেক পণ্ডিত আবলো কুইলা ইংরেজি ডিকশনারি ঘোষণা নাইয়া বরফ সানা নাইয়া যে 1604 খ্রিস্টাব্দে যে রবার্ট কাউট্রে টেবিল অ্যালফাবেটিক্যাল যে কারি মানে আবলো কুইলা ইংরেজি ডিকশনারি নিয়ে বড় যাই হোক আপনারা আপনাকে ইংরেজি ডিকশনারি বয়সটা প্রায় 400 বছরনি পর প্রথম ইংরেজি ডিকশনারি খুব অর্গানাইজলি যে সংতাঙ্কা বলকা স্যামুয়েল জনসন বা আসলে একজন কবি প্রাবন্ধিক লিটারেরি ক্রিটিক এবং পরে ডিকশনারি কম্পাইল খাই বিনি ডিকশনারি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ 1755 অঙ্কুরাব এবং ইংরেজি প্রথম মানে অর্গানাইজ যদি ডিকশনারি ওকে সেই স্যামুয়েল জনসনই ডিকশনারি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হুন্দাব তাবুই 2020 হিসাব থেকে প্রায় 275 বছর শেখা এবং 100 বছর হয় ও ডিকশনারি
ইংরেজি ভাষাও তংমানি পরে লন্ডন ফিলোলজিক্যাল সোসাইটিও কাইসা বড় কগলাম খেলে নুখা যে জনসননি ডিকশনারিও ইংরেজি ওয়ার্ড যত খবজাকা ও ডিকশনারি খবজাইয়াবো অনেক কবামাই ইংরেজি শব্দ তংখ বড় ঠিক আছে যেতেও শিক্ষা তাকে কাছে ইংরেজি ডিকশনারি কম্পাইল খাইনি দরকার যে প্রজেক্ট নাকা এই প্রস্তাব মানি পরে সামন্তাঙ্গি প্রিন্টনি অঙ্কনানি 75 বছরনি পরে যে ডিকশনারি রম্ভকা অবন তাবো অক্সফোর্ড ডিকশনারি নিয়ে চিন্তন সেমানো রিয়াং রাজলক্ষ্মী চাকমা নরোত্তম দেববর্মা আর লাস্ট দানন্দনি কম্পাইল খাইজাক মিয়া দাহা को आरमानखा अबनो प्रथम चीन কক बरंगनि एकबाशिक बा मोनोलिंगुअल डिक्शनारि ताबुक जरा चीनी কক बरग जत डिक्शनारि का एकबाशिक माने কক बरग टू কক बरग डिक्शनारि नि सामु काचपन मियाको এই दाननंद मेलानि माटो फाइ दाननंद आनो रुइ जेमानखा अबनो आनि मकलक लइका प्रथम एकबाशिक मोनोलिंगुअल কক बरग टू কক बरग डिक्शनारि आहिके नाई आनी मानमानी कक्थमुरुगी निकेके 14टा 14 डिक्शनारि चिनी কক बरग अंका किन्तु डिक्शनारि ना जेबे डिक्शनारि नि सामु उंना नांगौ जों अनेक अकलगो खतागो कारण একটা ডিকশনারি का একটা ওয়ার্ডস বা শব্দনি অটোবায়োগ্রাফি অল ইনফরমেশন বিনি আরও তলানো শুধু কক বরগ এই বাংলা বলতে এই বা ইংরেজি শব্দ এই বাংলা শব্দ এই কক বরগ আবো পরিভাষা কোষ বা গ্লসারি আবো ডিকশনারি নি ঠিক উপভোগ লাইসু গিয়াবো তাবুক জরা ম্যাক্সিমাম চিনি ডিকশনারি যেটা হনজাগ অ टाइपनि सामुमां बिसिंखौ जों तेबो बिसिङाव हाबै सामु ताना नांगौ আর হ্যাঁ যারা ইয়াং জেনারেশন উংলাইনো কতনাই আং বলনিকিনে আনি কবকমু বরকনি যেন তেবো কাহামকে সামু তাঙ্গৈ একটা কাহাম কাছে কক বরক ডিকশনারি চিনি কক বরক সানের রঙ একটা রিমানাতে বরক গোনাंथों কারণ একটা ডিকশনারি আবো কেবল মানে গ্রুপ দলগত একটা খাইও যেমন ফরাসি একাডেমি বড় 40 জন সদস্য 40 বছর কাজ খাইবানি পড়েছে বনি ডিকশনারি অঙ্কন অক্সফোর্ড ডিকশনারি ব প্রপোজ মানি পড়ে বনি প্রিন্টিং অঙ্কনানি 75 ইয়ার্স নাথা তেমনি ইংরেজ রোগ নাইমানি কিন্তু বড় লিডিং তিনটা পাবলিশিং হাউস যখন অ্যাপ্রোচ থেকে স্যামুয়েল জনসন প্রথমে কগ্রমণি 3 বছর বানি ব সামু পাইনি নাই কিন্তু 9 বছর না সামু পাইনি আর ইংরেজি